ओं तत्क्षेत्रं जच्च जादृक् च जद्विकारी जतश्च जत् स च जो जत् प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। सेई क्षेत्र कौन, ताहा किपरि एवं केउं केउं विकार युक्त, केउंथिरु कौन उत्पन्न होइछि तथा सेई क्षेत्रज्ञ मध्य किए ओ ताहा केउं प्रभाव युक्त, ता संक्षेपरे मोठारु शुण। क्षेत्र सहित तत् विशेषण देवार भाव कौन? जत पद द्वारा भगवान क्षेत्रर केउं विषय स्फटिकरण देइछन्ति, सेई स्फटिकरण केउं श्लोकरे रहिछि। क्षेत्रम सहित तत् विशेषण देई भगवान प्रथमे श्लोकरे जेउ शरीर रूपी क्षेत्रर लक्षण कहिचन्ति ताहाकु एठारे तत्क्षेत्रम बोली कुहा जाइछि। तथा जत पद द्वारा भगवान क्षेत्रर स्वरूप बुझाइबाकू संकेत देई एई अध्यायर पंचम श्लोकरे ताहा कहिचन्ति। जादृक पद द्वारा जे क्षेत्र विषय रे कौन कहिबाकू संकेत दिया जाइछि एवं ताहा केउंटु कुहा जाइछि। जादृक पद द्वारा क्षेत्रर स्वभाव कुहाजिबार संकेत मिलुछि। 26 और 27 श्लोकरे समस्त भूत उत्पत्ति विनाशशील बोली कही सेई विषय वर्णना करा जाइछि। जद विकारी पद द्वारा क्षेत्र विषय रे कौन कुहाजिबार संकेत दिया जाइछि एवं ताहा केउं श्लोकरे कुहा जाइछि। जद विकारी पद द्वारा क्षेत्रर विकार मानकर वर्णना करिवार संकेत दिया जाइछि एवं षष्ठ श्लोकरे ताहा वर्णना करा जाइछि। जतः च जत्, यही पद गुड़िक द्वारा क्षेत्रर केउं विषय कुहाजिबार संकेत मिलुछि, ताहा केउं श्लोकरे कुहा जाइछि। जेउं पदार्थ समुदायर नाम क्षेत्र, सेमानंक भितरु केउं केउं पदार्थ केउंथिरु उत्पन्न हुए ताहा बुझाइबाकू जत च जत् पद गुड़िक द्वारा संकेत करा जाइछि। 19 श्लोकर उत्तरार्ध और 20 श्लोकर पूर्वार्धरे ताहा वर्णना करा जाइछि। सपद काहार वाचक एवं ज पद द्वारा सेई विषय भगवान कौन कहिबाकू संकेत देइचन्ति ताहा केउं श्लोकरे कुहा जाइछि। सपदटी क्षेत्रज्ञर वाचक, ज पद द्वारा ताहार स्वरूप बुझाई देबाकू संकेत करा जाइछि। आहुरी आगकू क्षेत्रज्ञर प्रकृति स्थित एवं वास्तव उभय स्वरूपर वर्णना दिया जाइछि। यथा 19 श्लोकरे ताहाकू अनादि बोली, 20 रे सुख दुखर भोक्ता बोली ओ 21 रे भल मंद जोनि रे जन्मुथिबा बोली कही प्रकृतिस्थ पुरुषर स्वरूप कुहा जाइछि। एवं 22 तथा 27 ठारू 30 श्लोक पर्यंत परमात्मांक सहित एकत्व दर्शाई ताहार वास्तविक स्वरूप निरूपण करा जाइछि। जत प्रभाव द्वारा क्षेत्रज्ञ विषय रे कौन कहिबार संकेत दिया जाइछि एवं ताहा केउं श्लोकरे कुहा जाइछि। जत प्रभाव पद द्वारा क्षेत्रज्ञर प्रभाव विषय कुहाजिबार संकेत दिया जाइछि एवं ताहा 31 रु 23 श्लोक पर्यंत कुहा जाइछि। तृतीय श्लोकरे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञर जेउ तत्व संक्षेप शुणिबाकू भगवान अर्जुन को कहिथिले, वर्तमान ताहा विषय ऋषि मानकर वेदर और ब्रह्मसूत्रर भक्तिमान उक्तिमान प्रमाण देई भगवान ऋषि वेद और ब्रह्मसूत्र को गौरव प्रदान करिसन्ति। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं श्री परमात्मने नमः। ओं ऋषिवीर बहुधा गीतम्
ଛନ୍ଦୋଭି ବିବିର୍ଧି ପୃଥକ୍ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରପଦେଶ୍ଚୈବ ହେତୁମଦ୍ଭିର୍ବିନିଶ୍ଚିତୈ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ତତ୍ତ୍ୱ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରକାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବିବିଧ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପୂର୍ବକ କୁହାଯାଇଛି ତଥା ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଇଥିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ପଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରକାରରେ କୁହାଯାଇଛି। ୟାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ୟାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ତଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରୁତିର ରଚୟିତା ଋଷିଗଣ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ସ୍ୱରୂପ ଓ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନାନା ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେସବୁର ସାର କଥା ଭଗବାନ ବହୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବିବିଧେଇ ବିଶେଷଣ ସହିତ ଛନ୍ଦୋଭି ପଦଟି କାହାର ବାଚକ? ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥକ୍ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ବିବିଧେଇ ବିଶେଷଣ ସହିତ ଛନ୍ଦୋଭି ପଦଟି ହେଉଛି ଋକ୍ ଯଜୁଃ ସାମ ଅଥର୍ବ ଏହି ଚାରି ବେଦର ସଂହିତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଭୟ ଭାଗରେ ବାଚକ। ସକଳ ଉପନିଷଦ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥକ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଯାହା ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଉକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଓ ବିଭାଗ ପୂର୍ବକ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିନିଶ୍ଚିତି ଓ ହେତୁମଦ୍ଭି ଦୁଇ ବିଶେଷଣ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ପଦେହି ପଦଟି କେଉଁ ପଦମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛି ଏବଂ ଏପରି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ସକଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସନ୍ଦିଗ୍ଧ ତାହାକୁ ବିନିଶ୍ଚିତ ବୋଲାଯାଏ। ପୁଣି ଯାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ହେତୁମତ ବୋଲାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ବିଶେଷଣ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ପଦେଇ ପଦଟି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଆଦି ସୂତ୍ର ରୂପ ପଦ ରହିଛି ସେହି ସବୁର ବାଚକ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। କାରଣ ସେଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣମାନ ସେହି ପଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଏହି ପଦ ବ୍ୟବହାରର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ ଶ୍ରୁତି ଆଦିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ପଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତିପୂର୍ବକ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ସାର କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଋଷି ବେଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ସାରି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଯତ୍ ପଦ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରର ତଥା ଯତ୍ ବିକାରୀ ପଦ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ତାହାର ବିକାରମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଦୁଇଟିରେ କରୁଛନ୍ତି।